Ako imate malu baštu, a želite da uzgojite puno raznovrsne hrane, a pritom ti treba i puno krompira, pokazat ću ti top 5 kombinacija sa sadnjom krompira koje radimo u sistemu projektovanja motivacione biobašte. Tada vam može stati ne samo krompir, već i mnogo različitih kultura i sve te kombinacije se fantastično podržavaju. Hajde da sadimo krompir. Krompir prate mnogobrojne zablude, da ne kažem te garden legende. Pa vam onda kažu da ga ne možete kombinovati sa jako mnogo kultura. Kada se nalazite u jednoj motivacionoj biobašti, onda se u centar zbivanja stavljaju pre svega humane vrednosti. Jako je bitno da sve ono što uzgajate na jednom mestu hranite i branite. Dakle, treba združiti kulture koje se međusobno podržavaju i koje imaju pre svega iste predatore i iste potrebe. Kao prvu kombinaciju izabrala sam kombinaciju za obrnutu orijentaciju u bašti, odnosno ovo nije orijentacija istok-zapad, nego orijentacija sever-jug. Dakle, ako imate orijentaciju sever-jug, izabrat ćete ovu kombinaciju kao jako dobru. Ovdje imamo, naravno, širina gredice 120 cm. U prvom redu, prvih 30 zauzima kupus, zatim 2 reda krompira i posljednji red je niska boranija. Ovdje imamo 2 kategorije plodoreda, prvu i treću kategoriju. I ono što je najvažnije, imamo jako dobru kombinaciju kupus i krompir, zato što u jednoj fazi vegetacije krompir svojom cimom pruža bolji mikroklimat kupusaricama, jer tada kada je toplije njima treba vlaga oko lista kojim obezbeđuje krompir, a s druge strane krompir donekle štiti kupus od stenica. Sada ću vam pokazati kako je ovdje i smena kultura. I sada kada ste uklonili krompir, dakle pojeli ga, pojeli ste kupus i boraniju, imamo vrlo zanimljivu situaciju. Boranija i kupus, naravno kasni kupus, menjaju svoje pozicije. Na mesto boranije ide kupus, na mesto kupusa niska boranija, a iza krompira stavljate visoku boraniju i to u 2 reda. Iako je obrnuta orijentacija, u toj fazi boranijama treba upravo ta obrnuta orijentacija koja menja mikroklimat u predalu cveta. Ovdje govorimo sada o jesenjoj zoni. 25. marta kontinent ulazi zvanično u sadnju krompira. Kalendar za kontinent nalazi se u čitaonici. Primorci su već posadili krompir, a planine će tek dobiti svoj kalendar. Ono što je najvažnije, moramo dobro da se spremimo. Pred vama se nalazi jako dobra kombinacija, širina 120 cm za bašte, odnosno permamodele koji su u orijentaciji istok-zapad. Ovdje je krastavac glavna kultura. Sada zamislite da imate po sredini mrežu na nekih 65 cm i kao što vidite kombinacija je kao ogledalo, ista je sa jedne i sa druge strane. Sam krastavac je ovdje glavna kultura koja se ubacuje 25. aprila kao seme, 1. maja kao sadnica, jer ova podržavajuća kombinacija ne funkcioniše ukoliko stavljate prvo grašak pa krastavac. Dakle, pričamo isključivo o krastavcu. Sa jedne strane se nalazi krompir 25. mart, zatim bob 1. mart ili sadnice 15. marta. Imamo 2 kategorije plodoreda, treća, prva i prva. Krastavac ima površinski koren koji je vrlo osetljiv na nedostatak vlage, a vlagu mu obezbeđuje upravo krompir. Da bi bilo preglednije, ovdje ću pokazati samo jednu polovinu zato što se iza krastavca dešava ista situacija. Dakle, krastavac nam ostaje do kraja. Vrlo često želimo da uzmemo seme i krastavac na mreži ostaje do kraja vegetacije, do prvog mraza. Kada skinemo krompir, dakle pojedemo krompir, pojedemo bob, iza krompira će nam doći niska boranija, sada ćemo malo da pomerimo sa strane, a iza boba visoke kupusarice, lisnati kelj, karfiol, brokula, prokelj. Može da dođe i keleraba. U ovom programu imamo nekoliko turnusa krompira. Prvo ulazimo 25. marta u sadnju krompira, nakon toga 10. aprila, a onda od sredine do kraja aprila idemo krompir na travi i od 15. jula počinje jesenja sadnja krompira za mladu berbu u oktobru. Već sada bi trebalo da imate pripremljene permamodele za sadnju krompira. Treća kombinacija koju sam izabrala i koja je često u vašim projektima jeste kombinacija za orijentaciju istok-zapad ili ukrštanje koje često imate na vašim gredicama. Dakle, ovo nije kombinacija za obrnutu orijentaciju sever-jug. Imamo na početku
kukuruz. Kukuruz je nosač za visoku boraniju. Kukuruz ćete u direktnoj setvi da ubacite tamo 10. aprila ili ćete pratiti kalendare kada dam signal za pripremu sadnica. Zatim boranija ide 25. aprila direktna setva i ubacujemo sada od 25. marta 3 reda krompira. Ova kombinacija je fantastična pre svega zbog smene kultura koja ide iza svega ovoga. Kada ovde klonite krompir, ovde vam ostaje prostor za jesenji brzi uzgoj. Dakle, stavljamo grašak sa strane, zatim spanać, rukola, rotkvice, puno mladog luka i sadnice salate. Krompir spada u osnovne životne namirnice u bašti i ako nemate neko veliko iskustvo, možete da sadite krompir, malo ga čuvate od zlatica i krompir dalje sve sam radi. Zapravo je jako važno posaditi ga na vreme da bismo izbegli sušu, jer to je ono što krompir ne podnosi. Ne podnosi sušu. Ono što se sa kontinent pokazalo kao najbolje jeste sadnja krompira 25. marta, zato što taj krompir izbegne sušu i mnogo je jači za borbu sa zlaticama. Zlatice su nešto što u principu ne možemo da izbegnemo, a možemo da ih prevarimo. Jedna od najvećih zabluda je da ne smete da spojite dve iste familije, odnosno krompir i paradajz. U mojoj bašti pokazalo se kao najpraktičnije zapravo spajanje te dve kulture zajedno. Centar razbivanja u jednoj zoniranoj motivacionoj bašti jeste upravo čovek, humane vrednosti. Vama je mnogo lakše da spojite dve kulture koje imaju iste potrebe, dakle, jednako ih hranite i jednako ih branite. Sada zamislite da imate krompir na ovoj gredici, a na drugoj gredici paradajz, vi ćete morati stalno da trčite. Malo negujete krompir, onda malo negujete paradajz. Jer ako se pojavi plamenjača, ona će se pojaviti svuda. Ako se pojave zlatice, one će se takođe pojaviti svuda. Zato je jako važno spojiti na istom mestu dve kulture koje se međusobno podržavaju jer imaju iste potrebe, a pritom možete zajedno da ih sačuvate mnogo lakše, trošite mnogo manje vremena, mnogo manje energije. I pred vama je fantastična kombinacija za male bašte. U pitanju je orijentacija prvog modela istok-zapad, zato što imamo visoku kulturu u središnjem delu koja će u obrnutoj orijentaciji da pravi pogrešno hlad ovim kulturama. Dakle, treba nam orijentacija istok-zapad, idealna kombinacija paradajz i krompir. Ovde imamo zapravo puno glavnih kultura. Glavna kultura je blitva, krompir. Ovde imamo paradajz kao glavnu kulturu i mrkvu. Kad kažem glavne kulture, ostaju jako dugo na gredici. Zapravo nam ovdje fali treća kategorija plodoreda zato što imamo drugu, prvu. Treću ćemo dodati kada uklonimo krompir. Iza krompira i sa jedne i sa druge strane ide niska boranija. Na taj način na ovoj gredici zaokružili smo plodored. Blitva ostaje, paradajz ostaje, ovdje će biti niska boranija i ostaje mrkva. Krompir sadim na nekoliko načina u bašti. Krompir grmovi, broj 1. Permamodeli, broj 2. Krompir na travi, broj 3. Jedino ga nipošto ne sadim u zemlji. Pokazalo se tokom svih mojih sezona da se krompir najteže vadi iz zemlje, najteže sačuva kada se sadi u zemlji. Ovako kada imate svoje permamodele ili krompir na travi, vrlo ga lako izvadite, lako ga čuvate i nakon toga ostaje vam kompost. I pred vama je u top 5 najbolja kombinacija za sadnju krompira. U pitanju je kombinacija koju sam puno snimala. Tuneli za mrkvu, mislim da imamo serijal od 3 epizode jer sam pratila čitavu smenu kultura. Ovdje ćete ubaciti pre svega mrkvu sada od 1. marta. S jedne i sa druge strane možete različite sorte mrkve da stavljate. A nakon toga u gnezda ide krompir. Krompir se sadi cik-cak, dakle dobijamo 2 reda krompira. Onda ćemo 1. maja da ubacimo sadnice paradajza i sadnice paprike. Kombinacija je fantastična zato što imate zaista mnogo kultura. Čak se na početku na onim integralnim sistemima ubacuju i kukuruz, visoka boranija, suncokret i svašta. Ovde je pre svega dobra zaštita mrkve zato što paradajz štiti mrkvu od mrkvine muhe, naročito krompir sa druge strane, jer to je familija Solanaceae koja zaista deluje repelentno na većinu insekata. S druge strane imamo papriku koja je takođe visoka, koja štiti mrkvu. Sa druge strane se ponovo nalazi krompir, tako da imamo fantastičnu kombinaciju i vrlo zanimljivu smenu kultura.
Kada sam snimila serijal prošle sezone, ja sam iza krompira uvela nisku boraniju, ali sada uvodim jednu inovaciju, a to je grašak Čudo Kelvedon na koji ćete staviti upravo na ovu poziciju. Grašak će trebati jednu malu ogradicu, nešto nižu, zato što jesenji grašak ne raste tako visoko kao prolećni, ali ova sorta će vam dati obilan rod. Zapravo, to što je paradajz sa jedne strane i paprika s druge strane odgovara malim biljkama graška, jer oni tada trebaju adekvatan mikroklimat, odnosno vlažnju sredinu, i to je na neki način zaštita od jakog sunca. Nakon toga Kelvedon ulazi u jesen i njegovi cvetovi dobijaju dovoljnu količinu vlage. Imaćete obilnu berbu do prvog mraza.